السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں بنایا، اور امن و امان کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اس کے گھر میں جمع ہو کر دینی پروگرام سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا کیا۔ تعریف اس رب العالمین کی جس نے ہم کو عزت و عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کے سامنے آ کر دو چار دین کی باتیں پیش کرنے کا موقع دیا۔ اللہ عز و جل کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہم کو اس کے دین کو سننے کے شوق سے اس کے گھر میں جمع فرمایا۔ درود نازل ہو سارے نبیوں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 8 جولائی 2023 بروز سنیچر مسجد سلفیہ اہل حدیث گوداوری کھنی میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی آپ کے سامنے اللہ عز و جل پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کیسے کرنا چاہیے اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس عنوان پر قرآن حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے بیٹھا ہوں۔ اپنے عنوان کی وضاحت کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ عز و جل کے شکریہ کے بعد یہاں گوداوری کھنی کے اس مسجد کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کروں گا۔ خاص کر میرے بھائی حافظ نذیر احمد صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کر کے آپ کے سامنے لا کر بٹھایا۔ فلک الحمد ولک الشکر یا ربی یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہمارے مل بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے۔ مغرب کے فوراً بعد شاید ذمہ داروں نے میرا پروگرام رکھا تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں سمجھا کہ ہمارے معزز و محترم دین کے دائی میرے بھائی شیخ محتشم صاحب کا خطاب پہلے ہوگا سمجھ کر میں اپنے ایک ضروری لحاظ سے ہمارے ہمدردوں کے گھر پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے لیے اپنی مرضی سے میں چلا گیا۔ مجھے کوئی شخص وہاں لے کر نہیں گئے، میں اپنی مرضی سے وہاں گیا تھا، اور میں یہ سوچ کر گیا تھا شاید محتشم بھائی کا پہلے خطاب ہوگا، میں آ جاؤں گا سمجھ کر، لیکن تھوڑی تاخیر ہو گئی، اس بات کے لیے میں معذرت خواہ۔ شاید ذمہ داروں کو برا لگا ہوگا،
کیونکہ میں پہلی بار آیا ہوں گوداوری کھنی. آپ لوگوں کی بڑی چاہت, بڑی محبت. حافظ نذیر احمد صاحب بہت دنوں سے مجھے وقت لینا چاہ رہے تھے, شیخ آپ گوداوری کھنی آئیے. اور ہمارے بڑے بھائی شیخ نصیر جامعی حفظہ اللہ بھی مجھے واٹس ایپ پر کئی دن سے رابطہ کر کے بول رہے تھے کہ شیخ آپ ہمارے گوداوری کھنی آئیے. یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں 7 اہل حدیث مسجدیں ہیں ماشاءاللہ. جماعتہ میں ہر جگہ تھوڑی بہت ناراضگی رہتی, وہ یہاں گوداوری کھنی میں نہیں, ہر جگہ رہتی. کرناٹک میں بھی رہتی, آندھرا میں بھی رہتی, تلنگانہ میں بھی رہتی. مقصد یہ نہیں دیکھنا کہ انہیں ہمارے سے ناراض, ہمیں ان سے ناراض, وہ نہیں دیکھنا. مقصد کیا؟ اللہ کے دین پر چلنا, اللہ کے دین کو لے کو آگے بڑھنا. انہوں کیا بول رہی, انہوں کیا بول رہی, یہ سب چھوٹے موٹے مسئلوں کو نظر انداز کرنا. شیطان مایوس ہو گیا, حلوے پورے کھانے والوں کو آرام سے جا کو فتنے میں ڈال ڈالتا. تمہارے ابا کرے سو رہی ہے, تو بھی کر رہے, تمہارے اماں کر لے کاری سو رہے, چھوڑتا کر رہے پہلے. مہینے مہینے کو ایک ہی کیدا, کبھی حلوہ, کبھی پوریاں, کبھی چونگے, کبھی مینگے, کبھی ملیدہ, کبھی علیدہ, ایسا بنا بنا کھلاتے رہتا. ان کو آسانی سے بدعتاں کراتے رہتا شیطان. لیکن اہل حدیثان کے سامنے شیطان کی دال گلتی نہیں. اہل حدیثان کو اتنا آسانی سے فتنے میں نہیں ڈالتا شیطان. اسے معلوم انہوں پکے مونڈے, انہوں قرآن کے سامنے, حدیث کے سامنے کس کے باپ کی بھی سنتے نہیں. انہوں پکے تونڈے, پکے مونڈے, کس کی بھی سنتے نہیں. ہمارے بابا کیا کرے, چھوڑو, قرآن میں حد کر تو نہیں, تو نہیں, ایسے مونڈا پن لے کو بیٹھ جاتی. انہوں پکے تونڈے. شیطان شرک کرانا تو دور کی بات, بدعت بھی کرانے کو سے پیچھے ہٹ جاتا, بدعت بھی نہیں کرتے انہوں, پکے تونڈے گد بول. لیکن یہ کام شیطان بڑی آسانی سے ہمارے اندر کراتا. وہ کیا؟ اس کی ٹانگ پکڑ کو کھینچنا, اس کے بارے میں دل میں برا کینا کپٹ رکھنا, آپس میں اختلاف, آپس میں کینا, آپس میں لڑائیاں جھگڑے, یہ کام شیطان آسان سے کرا ڈالتا. بدعت نہیں کرا سکتا, شرک نہیں کرا سکتا, کس کے چونگے نہیں کھاتے ہمیں, کس کے لڈوا نہیں چھیتے ہمیں, کوئی سے حلوے پورنگ نہیں جاتے, کوئی سے فاتحہ کود کو نہیں جاتے, ہرگز نہیں جاتے. ہماری گردن کٹی تو بھی نہیں جاتے الحمدللہ. لیکن اختلافات میں شیطان بڑی آسانی سے ڈالتا. ہم اختلافات, میرے بھائیوں, اس اختلافات کو دور کرو, اپنے دل میں الفت محبت رکھو. وہ مسجد والے ہم نہ جمتے نہیں, ہمیں وہ مسجد والے جمتے نہیں. وہ کمیٹی ہمارے خلاف, ہمیں ان کے خلاف. استغفر اللہ, ایسا مت کیجئے. آپ اپنے دل کو کشادہ رکھیے. کیوں؟ اگر سینے میں کینہ رکھ کر عمل کریں گے, اللہ آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں کریں گا, کوئی نیکی قبول نہیں کریں گا. سینے میں کینہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا. سینے میں کینہ کس کے رہتا؟ منافق کے رہتا. ایک مومن اپنا سینہ ہمیشہ صاف رکھتا. آپ کو معلوم, ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے معاذ, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, 36 سال عمر ان کی. کتنے سال؟ اونلی 36 ایئرس. 30 سال میں اسلام قبول کرے, 36 سال میں ان کا انتقال ہو گیا. 30 سال میں اسلام جب قبول کرے انہوں, 6 سال اسلام کو پا کر اسلام کی حالت میں زندگی گزارے, صرف 6 سال. وہ کیا مبارک تھی جی ان کی زندگی, 6 سال کے, اللہ اکبر, کیا پیاری تھی ان کی 6 سال کی زندگی. جب ان کا انتقال ہوتا ہے, بخاری کی روایت ہے, تحرکت العرش, اللہ کا عرش ہل گیا. سعد بن معاذ کے انتقال پر اللہ کا عرش ہل گیا. ارے دنیا میں 1 لاکھ سے کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے, رسولہ پیغمبر آئے, کسی پیغمبر کے وفات پر اللہ کا عرش نہیں ہلا. سعد بن معاذ کے وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا. 70,000 فرشتے دنیا میں اللہ نازل کرے نماز جنازہ کے لیے. کیا معمولی بات ہے؟ آخر کار ان کی ایسی کون سی زندگی تھی, کیا ان کا ایسا عمل تھا؟ اللہ تبارک و تعالی سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے نازل کے, اللہ کا عرش ہل گیا. کیا بات تھی بھائی, کیا ایسی خوبی تھی, کیا ایسی خصوصیات تھی؟ پڑھ کر دیکھو ان کی سیرت.
साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु को से डिक्शनरी में जाको, को से लाइब्रेरी में जाको, बड़ी बड़े किताबें खरीदने की जरूरत नहीं, अपने मोबाइल में गूगल में साद बिन माज की सीरत, साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु की सीरत का तो खाली अत्ता बोलो मुंह से, सर्च में जा, उर्दू में होना उर्दू में आती, इंग्लिश में होना इंग्लिश में आती, हिंदी में होना हिंदी में आती, तेलुगु में होना तेलुगु में आती, पढ़कर देखो जी क्या थी होंगी इनकी 36 साल की जिंदगी। 36 में 30 साल छोड़ डालो, सिर्फ 6 साल की जिंदगी वो कैसी थी होंगी। जामे तिरमिजी की रिवायत, नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के सामने खिताब कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अयुहिब्बु अहदुकुम अन युरा मिन अहलिल जन्ना, क्या तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह, उन्जुर हाज़र रजुल हिया मिन अहलिल जन्ना, उस आदमी को देखो वो जन्नतियों में से। सहाबा पलट कर देखे तो साद बिन माज जा रहे थे वहां। एक दूसरे मौके पर दूसरी बार भी नबी ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम दुनिया में किसी चलते फिरते जन्नती को देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह के नबी, उस आदमी को देखो वो जन्नतियों में से। सहाबा पलट कर देखे, साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। एक तीसरे मौके पर भी नबी ने ऐसे ही कहा, क्या तुम जन्नती को देखना चाहोगे? हाँ अल्लाह के नबी, उस आदमी को देखो वो जन्नतियों में से है। पलट कर देखे, साद बिन माज है। एक सहाबी उनके पीछे हो लिए, अबू सईद खुदरी, उनके मैयत में रहे 3 दिन। बोले मेरे अब्बा से जरा नाराज हो गया हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। 3 दिन थे, फिर वापस जब आ रहे थे बोले मेरे अब्बा से कोई मेरे इख्तिलाफ नहीं हुआ, मैं आपकी मैयत में रहकर ये देखना चाहता था क्या वो आप अमल करते हैं जिसकी बिना नबी ने आपको जन्नत की बशारत सुनाई। मैं देखना चाहता था लेकिन मैंने कोई नया अमल नहीं पाया। वही नमाज जो हम पढ़ते हैं, वही कुरान जो हम तिलावत करते हैं, वही जिक्र अस्कार जो हम करते हैं। अरे आपके अंदर है क्या भाई ऐसा? साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु बोले मेरे अंदर ये सिफत है। और क्या है? जब मैं रात में बिस्तर पर सोने आता हूं तो दिन भर अपने नामे अमाल का मुहासबा करता हूं। जो नेकियां होती हैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, जो गुनाह होते हैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूं। और एक बात, मैं अपने सीने में किसी के खिलाफ कीना नहीं रखता। बोले साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु, किसी के खिलाफ अपने सीने में कीना नहीं रखता। मैं अल्लाह से हाथ उठाकर अपने बिस्तर पर बैठकर दुआ करता हूं, इलाही मन सब्बा अलैया, जो शख्स भी मुझे गाली दिया और जिस शख्स ने मेरा बुरा चाहा, मेरी गीबत की, मेरी चाड़ी चुगली की, मुझे बुरा भला कहा, मुझसे दुश्मनी करते हुए गालियां दिया, मेरे खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज कहे, ऐ अल्लाह मैं दुआ करता हूं और मैं ये कहता हूं कि उन तमाम लोगों को सच्चे दिल से मैंने माफ कर दिया। जिन जिन लोगों ने दुनिया में मेरा बुरा चाहा, मेरी गीबत की, मेरे बुराई बयान की, मेरे खिलाफ उन्होंने साजिशें की, सबको मैं माफ करता हूं अल्लाह, सबको माफ करता हूं अल्लाह। और तू उनको तौफीक दे, तू उनको तौफीक दे, जाने अनजाने में अगर मेरी जबान से, मेरे अल्फाजों से, मेरी हरकत से अगर कभी उनको चोट पहुंची हो, या अल्लाह उनको मुझे माफ करने की भी तौफीक अता कर कि वो मुझे माफ कर दें। ये दुआ मैं करके सोता हूं। बोले कौन? साद बिन माज। हजरत साद बिन माज की ऐसी नेक जिंदगी, ऐसी पाक जिंदगी आज है क्या हमारे पास? ऐसा हमारे पास है ऐसा सीना? हमारे सीने में दुनिया का कीना भर को रहता। सामने से मिलती हमें, अस्सलाम वालेकुम हजरत, कैसे हैं जनाब, कैसे हैं बड़े भाई, अच्छे हैं क्या, जोरू बच्चे अच्छे, कारोबार अच्छा चल रहा, अल्लाह अच्छा रखेंगे, तुम ना बहुत खुश रखेंगे, ऐसा बोल को अभी पलटे भी रहते नहीं है। मेरा बेटा कब हड़क जाता गिरे इन्हें, कब मर को जाता गिरे, एक्सीडेंट तो भी हो पर नहीं देख रहे इन्हें। ऐसा हसद, ऐसा कीना हमारे सीने में। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे मुनाफिकों का चेहरा बोलते हैं जी इसे, याती यौमल क़ियामत बिवजहैन, कयामत के दिन बहुत सारे लोग 2 चेहरों लेकर आएंगे। कैसे चेहरे? आग के चेहरे, आग के चेहरे, 2 चेहरे होंगे। याती कौमिन बिवजहिन व याती अला कौमिन आखर बिवजहिन, एक कौम के पास एक सूरत लेकर आने वाले, दूसरे कौम के पास दूसरा चेहरा लेकर जाने वाले। इधर का लाको उधर अंगार लगाने वाले, उधर का लेक जाके इधर अंगार लगाने वाले। आप ऐसे मत बनो, ऐसे 2 चेहरे वाले मुनाफिक मत बनो। साफ सीना रखने वाले मोमिन बनो। अपने सीने में किसी के खिलाफ कीना मत रखो।
कीना लेंगे, हसद लेंगे, दुनिया से जाएंगे, क्या खाक मिलेगा हम ना, क्या जी मिलेगा हम ना। एक मोमिन के लिए हुस्न जन रखो, चाहे वो भाई हो, बहन हो, हमारे जमात का हो, हमारे गांव मोहल्ले का हो, हर एक के लिए हुस्न जन रखो। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, अल्लाह आपके साथ अच्छा करेगा। ये तमहीदी बात थी जो मुझे बोलना था। अब आइए मैं अपने उन्वान की जानिब आता हूं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पर भरोसा कैसे करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह फुरकान की 58वीं आयत में कहता है, वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, उस अल्लाह पर भरोसा करो जो अल्लाह को, जिस अल्लाह को कभी मौत नहीं आती। भरोसा किस पर करना है? ऐसे इंसानों पे नहीं करना है जो मर के खबर में जाके सो जाएंगे। ऐसे दरख्तों पे भरोसा नहीं करना है जो कभी कट के लकड़ियां बन के किसी चौखट या खिड़की में या चूल्हे में जलकर खाकिस्तर हो जाएंगे। ऐसे मूर्तियों पत्थरों पर नहीं करना है जो कभी दुनिया में रेजा रेज हो जाएंगे, बल्कि ऐसी हस्ती पर, ऐसी जात पर भरोसा करना चाहिए जो कभी दुनिया में क्या, कभी भी फना नहीं होती, जिसे कभी मौत नहीं आती। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम की 11 नंबर आयत में कहता है, व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को चाहिए कि वो अपना भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पर करें। मोमिनों को चाहिए अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पे करें। आज भीख मांगने वाले ज्यादा हो गई हमें, जर्रा क्या तो घर में खाली हुआ, जा जा अब्दुल्ला भाई कने मंगले का जा, है ना रज़ाक भाई जा टमाटर मंगले का जा, जी दाल हुई जी जा, जुलेखा आपा कने हमारे सलीमा भाभी है नहीं, जा मंगले का दाल मंगले का जा। अरे भीख कहीं मांगती जी, नबी क्या बोले, तुम्हारे घर में नमक भी खाली हो जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से सवाल करो। अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए, अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह इंतजाम करता जी। भीख मांगने की आदत हम ना, ये खाली हुआ तो अम्मा कने मंगले का, वो खाला हुआ, वो खाली हुआ तो खाला कने मंगले का, ये खाली तरकारी खाली हुई तो उसका नहीं जा। अरे दूसरे इंसान ने कई हाथ सवाल करती, भाई अल्लाह से सवाल करो ना, अल्लाह इंतजाम करता। तुम्हारे घर में नमक खाली हुए तो भी अल्लाह इंतजाम करता, तुम्हारा चप्पल का, जूते का तस्मा टूटा तो भी अल्लाह इंतजाम करता जी। मेरे भाइयों, सबसे पहले अल्लाह, उसके बाद दुनिया, पहले अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह से मांगना। एक होता इस्तिगासा, एक होता इस्तिआनत। पहले अल्लाह से इस्तिगासा करना। इस्तिगासा इस्तिआनत में जमीन आसमान का फर्क, लोगों को इल्म नहीं, समझने में गलती करती। इस्तिआनत इस्तिगासा, इन्हें अहमद नक्शबंदी बल्लक बमड़ा मारता, अहले हदीस अंगुले क्या बोलता, ए वलिया को नहीं मांगना गए, पीरंग नहीं मांगना, तू कहीं मांग रहा बा चंदा मस्जिद में, शिरक कर रहा ना बा, ऐसा मजे ले ले बोलता उन्हें। उस नादान को इतना भी नहीं मालूम इस्तिआनत अलग चीज है, इस्तिगासा अलग चीज है। इस्तिगासा किसे बोलती? इस्तिगासा जामे तिर्मिजी की हदीस है, सहाबा इकराम नबी से सवाल करते हैं, अरे अल्लाह के नबी हम आपसे इस्तिगासा करना चाहते हैं, एक मुनाफिक हमने तकलीफा दे रहा, बहुत हमारा जीना हराम करके रखा, हम आपसे इस्तिगासा करने के लिए आए हैं। नबी ने क्या फरमाया, इन्नमा ला यस्तगीसु बी इन्नमा यस्तगासु बिल्लाह, मुझसे इस्तिगासा मत तलब करो, इस्तिगासा सिर्फ अल्लाह से तलब करो, क्योंकि वही गौस है और वही तुम्हारी मदद कर सकता है। इस्तिगासा किसे बोलती? ऐसी मदद जो सिर्फ अल्लाह कर सकता, जैसे या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर, या अल्लाह मुझ पर रहम कर, मैं मुसीबत में हूं, मेरी मुसीबत पार कर, मुझे जहन्नम से बचा ले, मुझे जन्नत अता कर। अरे अल्लाह हमारे खेतों में हमने बीज बो रखा है, बारिश नहीं आई तो लाखों का नुकसान होगा, आसमान से तेरी बारह ने रहमत बरसा। इसे बोलती इस्तिगासा। ऐसे काम जो सिर्फ अल्लाह कर सकता, ऐसी मदद जो सिर्फ अल्लाह कर सकता, उसे इस्तिगासा बोलती। ये इस्तिगासा लेक जाको झाड़ांग सामने, पीरांग सामने करे तो शिरक। अरे पीरा हम ना औलाद दो, अरे पीरा हमारे गुनाह माफ करो, अरे वाले हम ना जन्नत दो, अरे वाले हम ना जहन्नम से बचाओ। भाई वलिया के इख्तियार में कहाँ है भाई जन्नत देखो जहन्नम से बचाना? वलिया के इख्तियार में कहाँ है तुम्हारे गुनाह माफ करना? वलिया के इख्तियार में कहाँ है आसमान से बारिश बरसाना? ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो हमें क्या करना? अल्लाह से इस्तिगासा करना। अच्छा, ये हुआ इस्तिगासा। इस्तिआनत,
इस्तिआनत बोलती मदद तलब करना। इस्तिआनत ऐसी मदद जो बंदे कर सकती, जैसे मैं एक बड़ा बैग ला चुका हूं सफर में, मेरे हाथ से नहीं हो रहा उठा को रखने को वास्ते, मैं आपको बुलाता हूं, मेरे भाई जरा आओ हाथ लगाओ, ये बैग उठा को रखेंगे, इसे इस्तिआनत बोलती। इस्तिआनत किसी से भी कर सकती आप, इसमें कोई शिरक नहीं, कोई गुनाह नहीं। इस्तिआनत लीजिए, मस्जिद में चंदा कीजिए, फला भाई का ऑपरेशन है, 3.5 लाख रुपए कैंसर के गड्ढे के ऑपरेशन के लिए बोला है, ऑटो चलाने वाला गरीब भाई इतने पैसे जमा नहीं कर सकता, अपने ऑपरेशन नहीं करा सकता, तमाम मस्जिद वाले मिलकर चंदा करके उस भाई की जान बचाएं, उस भाई के लिए चंदा जमा करके ऑपरेशन में मदद करे, वो चंदा करना, कलेक्ट करना, इसे इस्तिआनत बोलती। कर सकती तुम्हें किसी से आप हेल्प ले रही, क्या है मेरे भाई मेरी बीवी की डिलीवरी का टाइम आ गया, 10,000 रुपए खर्चा दो, 2 महीने के बाद मैं लाखों तुम ना फेर दो, इसे इस्तिआनत बोलती। इस्तिआनत बंदों से मांगी जाती, इस्तिगासा सिर्फ अल्लाह से की जाती। वो इस्तिगासा जो तमाम ऐसे मददें जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला करता, उसे लाखों बंदे के सामने पेश करे, इसे कुफ्र बोलती। ये अल्लाह को गवारा नहीं। अल्लाह क्या बोलता, ऐ मेरे बंदे जो भी गुनाह कर ले माफ करता हूं, लेकिन शिरक करे तो मैं हरगिज माफ नहीं करता हूं, बोलता अल्लाह ताला। हर गुनाह माफ करता, शिरक को अल्लाह कभी नहीं माफ करता। हमारी जोरू हम ना छोड़ को दूसरे के पास गई तो हम ना बर्दाश्त होता क्या? हरगिज नहीं बर्दाश्त होता, हमें हरगिज नहीं बर्दाश्त करते। दुनिया में कचरे से भी बदतर गैरत रखने वाले इंसान की गैरत कचरे से बदतर। हमारी गैरत हम ना बर्दाश्त नहीं करती कि हमारी बीवी हम ना छोड़ को किसी और के पास जाए। हमारा बेटा बाबा अम्मा बोली मैं तुम्हारा भी कते दूसरे का भी कते कद बोले तो हम ना बर्दाश्त होता क्या? नहीं। जानी औलाद बोलती, उसे हरामी औलाद बोलती, उसे नाजायज औलाद बोलती। वैसे औलाद के जुमले को एक बाप बर्दाश्त नहीं करता तो अल्लाह ताला कैसा जी बर्दाश्त करता? ये बात मैं अपनी तरफ से लगा को नहीं बोल रहा, हदीस से रसूल की बात है, बुखारी की बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मर्तबा साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, आकर बोलते हैं ऐ अल्लाह के नबी मैं जंग से लौटा, मेरी बीवी को देखा दरवाजे पर खड़ी है, तलवार निकाल लिया, मैं गर्दन निकालने गया, मेरी बीवी बोली जी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बीवी कभी दरवाजे तक नहीं आई सोली, आज आई। बोले तो क्या वास्ते आई? अंदर जाको देखो जी, गड़बड़ी में मेरी गर्दन उड़ा को बाद में अफसोस मत करो, पछतावा मत करो, अंदर जाकर देखो। अंदर जाकर देखे इतना बड़ा सांप अंदर बैठा। साहबा के घर छोटे छोटे घर, हमारे सर के 4-4 बेडरूम, 9-9 किचन हाला, बड़े बड़े डाइनिंग हाला नहीं, छोटे घर उनके। पीछे सांप है, सामने ढेलिस में आको खड़ी साद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी। हमारी अम्मा क्या रहती तो वहां किचन में क्या कि सांप दिखाएगा तो घर छोड़ गो, दूसरे घर में जब भाग को जाग छोड़ दे। अम्मा सांप आया करते वो क्या कि तुम हली करते भाग को जाग छोड़ दे। साद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ढेलिस में खड़ी, ढेलिस के अंदर खड़ी, घर के अंदर है, अभी बाहर भी निकली नहीं, लेकिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार निकाल लिया जोरू की गर्दन उड़ाने। जैसे ही मैं अंदर जाकर देखा अल्लाह के नबी, आज मुझसे मेरे हाथों से एक मासूम का कत्ल होने से रह गया, वरना मेरी गर्दन मेरी तलवार से मेरी जोरू की गर्दन उड़ा डालता मैं। फिर बोलते हैं साद ऐ अल्लाह के नबी कसम अल्लाह की, अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर मुहरिम के साथ देख लूं, कसम अल्लाह की मेरी तलवार से दोनों की गर्दनें एक झटके में एक लम्हे में उड़ा दूंगा। इतना गैरत रखता मैं। साहबा ताज्जुब कर रही साद की गैरत देख के। नबी बोले साद की गैरत देख को तुम नवत्ता ताज्जुब हो रहा क्या? सुनो, मैं साद से ज्यादा गैरतमंद हूं और मेरा अल्लाह मुझसे ज्यादा गैरतमंद है। मेरा अल्लाह अज़्ज़ व जल सबसे ज्यादा गैरत रखने वाला। उसका खा को, उसका पी को, उसकी जमीन को चल को, उसकी दुनिया की नेमतों से फायदा उठा को किसी और के शुक्रिया अदा कर को सजदे करे तो अल्लाह छोड़ता क्या जी? हम ना अल्लाह माफ करता क्या जी? मेरे भाइयों इसी को बोलती गद्दारी। खाती किसी और का, गाती किसी और का। अल्लाह हमने पैदा कराया, ये जिस्म अल्लाह दिया, ये हाथ पैर अल्लाह दिया, ये जमीन अल्लाह की, ये आसमान अल्लाह का, ये पानी अल्लाह का, ये हवा अल्लाह की, सारी नेमतें अल्लाह की। हमें शुक्रिया किसी और का अदा कर को किसी और के सजदे कर अल्लाह माफ करता? हरगिज नहीं माफ करता। अल्लाह ये बोलता तो क्या तभी गुनाह कर माफ कर, शिर्क को माफ नहीं करता। इस्तेगासा सिर्फ मुझसे तलब कर, किसी और से तलब मत कर। इस्तेगासा मुझे छोड़ किसी और से करे, मैं बर्दाश्त नहीं करता। मेरे भाइयों
اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، پہلے اللہ سے مانگنا، وہ خالی ہوا یہ خالی ہوا بھیک مانگنے نہیں جانا، پہلے اللہ سے مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے 150 پر 9 نمبر آیت میں بیان کرتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب بھی کسی کام کے کرنے کا تو ارادہ پیدا کرے گا، اللہ کی ذات پر تجھے بھروسہ کرنا ہوگا۔ اللہ پہ بھروسہ کر بھائی، کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کر لے، اب بیٹی کی شادی کرنا، اللہ پہ بھروسہ کر، گھر بنانا چاہ رہا، اللہ پہ بھروسہ کر، کوئی گاڑی خریدنا چاہ رہا، اللہ پہ بھروسہ کر، کوئی کام بزنس شروع کرنا چاہ رہا، اللہ پہ بھروسہ کر۔ ہمارے چچا دے تو بولی، ہمارے بھائی جان 1 لاکھ روپے قرضہ دے تو بولی، ہمارے انہوں دیتی گتے، ہماری انہوں لون نکالتی گتے، ارے ان کے پر بھروسہ کرنا بھائی، آج کا انسان سما پلٹ بھی سکتا، آج وعدے کرے اس والا وعدے سے مکر بھی سکتا، کسی پہ بھروسہ مت کر، اس اللہ کی ذات پہ کر، اس اللہ کی ذات پر بھروسہ کر جو تجھے کبھی دھوکہ نہیں دیتی، جو تجھ سے کبھی بے وفائی نہیں کرتی۔ انسان بے وفا ہو جاتا، انسان غداری کرتا، انسان وعدہ خلافی کرتا، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا، ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے قیامت کے میدان میں ہر نبی اپنی امت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کسی کے ساتھ 10 ہوں گے، کسی کے ساتھ 5 امتی، کسی کے ساتھ 2 امتی، کسی نبی کے ساتھ 1 امتی۔ پوری زندگی میں دعوت کا کام کرے تو ایک اللہ ایمان لایا، ایک نبی 1 امتی۔ بہت سارے انبیاء تو ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں رہیں گے، ایک بھی امتی نہیں رہیں گے، تنہا تنہا انبیاء کھڑے رہیں گے۔ ایسے میں اچانک میں دیکھوں گا ایک بہت بڑی جماعت میرے سامنے آ گئی، میں سمجھوں گا یہ میری امت ہے، کہا جائے گا مجھ سے، فرشتے بتائیں گے اے اللہ کے نبی ھذا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل ہے۔ جب بنی اسرائیل اتنی بڑی ہے تو میری امت کتنی بڑی ہوں گی؟ اس کے بعد ایک اور ایک جماعت لائی جائے گی، حد نگاہ تک انسان اور جنات نظر آئیں گے، جہاں تک نگاہ ڈالو انسان جنات۔ مجھ سے کہا جائے گا ھذا امتی، یہ آپ کی امت ہے، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ کی امت میں 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ حدیث عشاء کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کے سامنے نبی سناتے ہیں، حجرہ عائشہ میں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، جو مسجد کے کونے میں نبی کا حجرہ تھا، مسجد نبوی میں نماز کے بعد صحابہ کو یہ حدیث سناتے ہیں، اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے رات کے آخری پہر میں جب واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں سارے صحابہ جیسا عشاء میں تھے ویسا ہی بیٹھے ہیں، کوئی گھر کو نہیں گئے اٹھ کو۔ نبی تعجب، بولے گھراں کو نہیں گئے آپ لوگ؟ نہیں گئے اللہ کے نبی۔ کہیں کو نہیں گئے؟ اس لیے نہیں گئے کہ جو خوشخبری آپ سنائے رات بھر ڈسکس کر لے بیٹھی ہے ہمیں۔ ارے کون بھی 69,000 کیا نبی کے خاندان والے رہیں گے کیا بھائی؟ کیا نبی کے گھرانے والے ہوں گے کیا بھائی؟ کیا نبی کے نام کو میدان جنگ میں جا کو گردنہ کٹانے والے ہوں گے کیا بھائی؟ ایک ایک صحابی ایک ایک مشورے دے رہی، اے اللہ کے نبی ہم کنفیوز ہیں۔ وہ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ اللہ کی رحم و کرم سے جنت میں جائیں گے، وہ کون خوش نصیب ہیں؟ وہ جاننے کے لیے رات بھر یہیں پر بیٹھے ہیں ہم لوگ۔ نبی بولے 4 صفت رکھنے والے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، صرف میرے خاندان والے یا میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے یا میرے نام پر اللہ کے نام پر جا گردن کٹانے والے نہیں۔ 4 خوبیاں کس کے اندر ہے کہ وہ لوگان جنت میں جائیں گے۔ وہ 4 خوبیاں کون سی؟ لا یستاخرون، لا یسحرون، جادو نہیں کرنے والے، ولا یتطیرون، فال نہیں کھلانے والے، ولا یکتؤون، داغ نہیں لگانے والے، ٹیٹو نہیں چھڑانے والے، ولا یکتؤون، نہ داغ لگانے والے ہوں گے، نہ داغ لگوائیں گے، نہ داغ لگائیں گے، ولا یسحرون، نہ جادو کریں گے، نہ جادو کرائیں گے، ولا یتطیرون، نہ فال کھولیں گے، نہ فال کھلائیں گے۔ 4تھی صفت کیا؟ وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، جادو نہیں کریں گے، فال نہیں کھلیں گے، داغ نہیں لگائیں گے، اللہ کی ذات پہ ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کریں گے۔ یہ خوبی رکھنے والے جنت میں جائیں گے۔ یہ سننا تھا۔ ایک صحابی رسول جن کا نام عکاشہ بن محسن ہے، وہ کہتے ہیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے اللہ عز و جل
مجھے ان 70,000 میں کر دے جو بغیر حساب کے جانے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت منہم، اے عکاشہ تو ان میں سے ہے۔ جبرائیل نے بتایا کہ یقیناً تو ان میں سے ہے۔ اب صحابی رسول دیکھ رہی ہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے جنت مل رہی نا، اور یہ کلے اٹھ کو کھڑے ہوئے بولے اللہ کے نبی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اب دعا کیجئے نا اللہ مجھے بھی ان میں شامل کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا سبقک عکاشہ، ایک ٹکٹ تھی ریزرویشن کی، وہ عکاشہ لے گئے، اب بکنگ فل ہو گئی، اب اللہ تبارک و تعالی دوسری ٹکٹ نہیں رکھا۔ یہ 4 خوبیاں قیامت تک آنے والی امت اپنے اندر پیدا کری تو اللہ ان 70,000 میں ہم نہ بھی شمار کرتا۔ لیکن ہمیں جل کو مرنے والے ایک دوسرے کے اوپر انہیں بلڈنگاں بنا رکھا، تیرے لارے نیمبو میں گھسا، اس میں اس کا نام لے کو میں گھسا، اور لال بتیاں، لال دھاگے، کالے دھاگے لپٹ کو اس کے ڈھیلس کے سامنے چرکنا نہیں۔ اسے معلوم کارا لیے کہتے انہوں ہمارے بعد دکان اوپن کرے سولے کارا میں پھر رہی گتے، ایسا نکال انڈا رکھ نیچے پان، 3 رستے میں لگ جب انہیں کو سے رستے سے جاتا، وہ رستے میں اندھیرے میں رکھنا، اجالا نہیں پڑنا وہاں بیٹا، انگلیاں پوا میں پھوڑے ہوتی، بدن میں بیماریاں آتی، بعد میں بچھانے میں سوتا، بیمار ہوتے ہوتے خبر میں گڑتا، جادو کر لگ جا 3 رستے میں سٹ۔ استغفر اللہ، جل کو مرتی جی ہمیں ایک نمبر کے حاسدین جی ہمیں کئی کھونا ہم نے نیبو میں میخا گھسانا، انڈے لگ جا کو 3 رستے پر رکھنا، کئی کھونا جی ہم نے جلنے کے واسطے، حسد کے واسطے کرو کتنا کرتی کی، حسد کرنے والے کی نیکیاں اللہ برباد کر ڈالتا۔ یاد رکھو جس کے نام لے کو حسد کر رہی اس کا اللہ کیا بھی نہیں بگاڑتا، کیا بھی نہیں بگاڑتا۔ اگر جادو کریں گے، جادو کرائیں گے، قیامت کے دن ان 70,000 میں اللہ تم نہ شمار نہیں کریں گا، یاد رکھنا۔ فعال کھولتے بابا کے پاس جا کو ہمیں، بابا کتنا کمارو پیسے نہیں ٹک رہے ہاتھ میں، کو سے بابا توتے والے بابا۔ یہاں سدھی پیٹ میں بھی وہ پارک گھومنے کے واسطے گیا تھا میں، آتے آتے تمہارے گوداوری کلی کریم نگر سے پہلے سدھی پیٹ کے پارک کو جانے سے پہلے وہاں پارک میں 4 توتے والے بابا بیٹھی وہاں، ایسے بلاک جگہ رہتی ہیں توتے والے بابا، جا کو انہیں ہاتھا نکاتا، بابا میکی یہ مائندی چپڑنا، میکی یہ مستر اس طرح نا چپڑنا، ماں کی یہ مائندی، انہیں جا کو پوچھتا مجھے کیا ہوا کہ کتنا کمارو ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹک رہا، انہیں دیکھا سوچ توتے کو باہر بلاتا، وہ توتا 4 کارڈا نکال کو سڑ کو 5واں کارڈ رکھتا، پڑک تو اندر جاتا۔ ارے توتا سیکھنے والا پرندہ جی، اسے کیا سکھاتی وہ سیکھتا، اسے وہ ٹریننگ دے ڈالا، انہیں 2 کارڈا ڈھکلنا، 3را کارڈ رکھنا، اور ایک گرا کا ہے تو 4 کارڈا ڈھکلنا، 5واں کارڈ اٹھا کے رکھنا، انہیں وطا کرتا اندر جاتا، برابر اسے کیا ٹماٹے دینا، کیا اسے فروٹ دینا دیتے رہتا ہوں، توتے کا کام ہوتا۔ وہ توتا کیا تمہارا بھگوان کیا، تمہاری بھوشوانی اوپن کرنے والا، تمہاری فیوچر جاننے والا کیا جی، توتا وہ توتے کا کارڈ لے کو ابھی نے ریلان چھوڑتا اس کے بھیجے میں سانپا کیڑے بچھواں چھوڑ کو حیبت کا کنڈا، حیبت کے جلابہ بھر ڈالتا اس کے سینے میں۔ تیرا بڑا بھائی دیکھ، تیرا دشمن تیرے اوپر انہیں کرا رہا، دیکھ تیرے نام سے ایسا ہو رہا، دیکھ ایسا انہیں سننے والا ایسا غصے میں آتا رہتا ہے، میرا بڑا بھائی آ رہا میرے بیٹے نلڈیز کی واسطہ تو اس کے ایسا کر رہا، انہیں ایسا کر رہا۔ استغفر اللہ۔ ہمارے بಳ್ಳاری میں کلا آیا گلی میں، ریئل واقعہ بول رہا ہوں، لگا بجھاک نہیں بول رہا، گاندھی نگر میں ہمارے جبر مامو رہتی وہاں، ان کے گھر کے پاس آیا، ہمارے گھر کے بازو، ہمارے مامو گھر کے بازو ہندو کے رہتی ہے، انہوں بلائے اے لبار اپا ہے نم یہ نہیں تیڑ باغ کرنا میں بلائے، ہمارے بھوشوانی اوپن کرتا، اب آ کے انہیں جیسے ہی پنجرا نیچے رکھا، نیچے سے ڈھکن اوپن کریا، اب اس کا کام کیا، چادر بچھاتا، کارڈا رکھتا، ڈھکن اوپن کرتا، توتا باہر نکال کو کارڈا ڈھکل کے کارڈ رکھا تو بڑک کرتا اندر جاتا، وہ تو اس کا کام توتے کا۔ اب انہیں چادر بچھایا، کارڈا رکھا، توتے کا ڈھکن اوپن کریا، جیسے ہی توتا آیا، وہ گھر میں بلی پالے تھے، وہ بلی دور بیٹھ کو سب بھی پکچر دیکھ رہی ہے، وہ توتا جیسے ہی نکلیا، بلی بھاگ لے کیسا توتے منہ میں پکڑی، پور رکھا تو بھاگ کو گئی۔ اب بھاگ کو جانا تھا، انہیں اٹھا، بابا اے میرا توتا میرا توتا میرا توتا، کہ ہمیں جا کو بولے اگے خالہ اسے اس کا توتا ہڑپ جاتا، اب 1 منٹ کے بعد کنے کا معلوم نہیں، انہیں تیری مرتے دم تک کی جنم کنڈلی کہاں سے جی کاٹتا، انہیں اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ 1 منٹ کے بعد تمہارے گھر کی بلی میرے توتے کو نوالا، بریانی کا نوالا بنا مست چکے اڑاتی، کنے کچھ معلوم نہیں، اس 1 منٹ کے بعد اس کا توتے کے ساتھ کیا ہوتا
वो तुझे मालूम नहीं, मरते दम तक की तुम्हारी जन्म कुंडली निकालता उन्हें, और तुम्हें सुनकर या तो खुश होती, नहीं का तो टेंशन में रिश्ते तोड़ने बढ़ती। उन्हें कर रहा कहते इन्हें अस्तगफिरुल्लाह। फाल खोलने वाले 70,000 में नहीं जाएंगे, दाग लगाने वाले 70,000 में नहीं जाएंगे, जादू करने वाले 70,000 में नहीं जाएंगे, अल्लाह पे भरोसा करने वाले, इन 3 बीमारियों से, गुनाह कबीरा से बचने वाले जन्नत में जाएंगे, बगैर हिसाब और किताब के जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने घर से बाहर निकलते तो एक दुआ पढ़ते, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। क्या प्यारी दुआ है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, मेरे अल्लाह मैं तेरे ऊपर भरोसा करके अपने कदम को बाहर निकालता हूं। अल्लाह के नबी जानते हैं ये दुआ के बदले में क्या कहते हैं, कद कफैता व उकीता व उकीता अन तनहु शैतान। अल्लाह तबारक व तआला इसे बचा लिया, इन्हें हिफाजत में आ गया, इसे शैतान के फितने से अल्लाह बचा लिया, इतनी फजीलतें अल्लाह ताला इसे नसीब किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाती जी, जब भी घर से बाहर निकले बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, या अल्लाह मैं तेरे भरोसे पर बाहर निकल रहा हूं, ये दुआ पढ़ को निकलना। कोसा जादू भी तुमना नहीं होता, कोसे नींबू भी असर करते नहीं, कोसे अंडे भी असर करते नहीं, अल्लाह के जात पर भरोसा रख। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के जात पर भरोसा रखने की एक सिफत, कैसे भरोसा, कैसा यकीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीखिए आप। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, हिन युल्की फिन्नार, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस आग में डाला गया, कितनी बड़ी अंगार थी वो, बहुत बड़ी अंगार थी, बहुत बड़ा गड़ा खोदा गया, उसमें आग लगाई गई, इतनी ऊंची आग कि उस आग के गड़े के किनारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाकर ढकला नहीं जा सकता था, इतनी ऊंची आग, इतने महीनों से तैयार की गई आग। उस आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने एक गोपन तैयार किया गया, गोपन जिसे उर्दू में मिंजनीक बोलती, खेता में परिंदों को हकालने के वास्ते वो इस्तेमाल करती है। गोपन के सर का होता, 2 रस्सियां रहती, एक उंगली में बांध लेती, उसमें पत्थर रखो, ऐसा गोल घुमा को ऐसा सटे तो पत्थर दूर तक जाता, उसे मिंजनीक बोलते। बड़े बड़े जंगों में मिंजनीक रखकर बड़े बड़े गोले उठा उठाकर खिलों पर फेंकते हैं, खिले तोड़ने, वैसा मिंजनीक तैयार किया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उसमें बिठाकर दूर से आग में फेंकने के वास्ते। इतनी बड़ी आग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जबान पर एक जुमला जारी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरा भरोसा मेरे अल्लाह के जात पर है जो हर बिगड़ी बनाने वाला है, मेरा कारसाज वही अल्लाह ताला है, मेरा भरोसा उसी के ऊपर है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुमला कहा, अल्लाह ताला आग से कहता है, या नारुकूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम, आग तू ठंडी सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। आग को ठंडी बनाता तो बर्फ से ज्यादा ठंडी हो जाती, लेकिन अल्लाह बर्दन के बाद सलामा कहा, इतनी भी ठंडी मत हो जा कि मेरे इब्राहिम को तकलीफ देने वाली बने, बल्कि सलामती वाली हो जा। वो आग जा को फूलों का गुलदस्ता, फूलों का गुले गुलजार नहीं बना था, आग दिखने में आग ही थी, लेकिन उसके अंदर के जलाने की तासीर को अल्लाह अपनी कुदरत से खत्म कर दिया। सारे लोग देख रहे, आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम इत्मीनान से बैठे, खेल रहे, कूद रहे, घूम रहे, कुछ भी नहीं तकलीफ पहुंचा रही आग। ये एक करिश्मा काफी था सारे बस्ती वालों को ईमान लाने के वास्ते, लेकिन अल्लाह जिसके दिल पर मोहर लगा दे उन्हें हरगिज हिदायत कबूल नहीं करता। लहुम खुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके दिल होते हैं हक समझने से कासिर, वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनके आंखें होती है हक इनको नजर नहीं आता, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, इनके कान होते हैं हक समझ में नहीं आता, उलाइका कल अनाम, ये जानवर है, बल हुम अज़ल, ये जानवर से भी ज्यादा बदतर है। एक जानवर को घर में लाको 4 दिन पालने को, मुर्गी मुर्गा छोड़ो, गली पूरी चर ले तुम्हारे घर में शाम तक आ जाती। एक गाय बकरे को तुम्हारे घर में 4 दिन रख ले, चारा दाल को 5वें दिन ले जा खेत में छोड़ो, खेत में चर लेने के बाद सीधा तुम्हारे घर को आती, मालिक को पहचानता वो जानवर। लेकिन ये इंसान जिसे अशरफुल मखलूक बनाया, रोजाना
सुबह का नाश्ता, फिर चाय पानी, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम में चाय पानी, फिर रात का खाना, दुनिया के कोने कोने में पकने पिकने वाले फल फ्रूट घर बैठे मार्केट के जरिए दिलाकर अल्लाह खिला रहा पिला रहा। वो जानवर अपने शाम तक चरने के बाद अपने मालिक को पहचान कर मालिक के घर को बराबर आता है, लेकिन ये इंसान सुबह से शाम तक अल्लाह की नेमतें खा को पी को अल्लाह के घर को तक नहीं आता नमाज अदा करने के वास्ते। कितना बड़ा नाशुक्रा, कितना बड़ा नाफरमान। इसीलिए अल्लाह क्या बोला, बल हुम अजल, ये जानवर से भी गई गुजरे हैं जी। जानवर अपने मालिक को पहचानता, इन्हें मालिक को, जान को भी मालिक के सामने सजदे करने मस्जिद को नहीं आता। कितना बड़ा नाशुक्रा इन्हें। अच्छा, आज तुम्हें नमाज नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह ताला कल तुम्हारी रोजी रोटी बंद करे क्या? कब तो ऐसा हुआ? आज मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ा, कल सुबह में नाश्ता भी मेरे घर में नहीं, दोपहर का भी नहीं, रात का भी नहीं, पूरे दिन मैं मेरी जोरों बच्चे फाका गुजारे, भूखे मरे। कब तो ऐसा हुआ? कितना गफूर रहीम जी हमारा अल्लाह। हमें उसे याद करे तो भी खलारा, नहीं याद करे तो भी खलारा, उसकी इबादत करे तो भी खलारा, उसकी इबादत नहीं करे तो भी खलारा। हम अपने मालिक को नहीं पहचान रहे, वो जानवर पहचान रहा ना जी अपने मालिक को। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे, हिजरत मदीना के वक्त, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, तो दुश्मन मक्के में ऐलान कर डाले, मक्के में ऐलान करे, नबी निकल गए कहते। निकलने से पहले हजरत अली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आए अली, ये तमाम अमानतें कुफारे मुशरिकीन मक्का के हैं, मेरे दुश्मनों के हैं, मेरे ऊपर भरोसा करके लाके रखे हैं, वो इन अमानतों को जाया नहीं करना, भले ही वो मेरे खून के प्यासे हैं, उनकी अमानतें जाया नहीं करना। जिस कदर मुझ पर भरोसा करके मैं अमीन हूं, मैं सादिक हूं, उनके दिलों को मालूम, इसके उतना बड़ा अमानतदार पूरे मक्के में नहीं, इसके उतना बड़ा सच्चा, इसके उतना बड़ा वादे का पक्का, इसके उतना बड़ा नेक पूरे मक्के में नहीं। अरे अपने रिश्तेदारों के नहीं ले जा रखते थे जी अमानत, लो नबी के जान के पीछे पड़े थे, लेकिन नबी पर भरोसा करके लाख अमानत रखते थे। नबी क्या बोले, ऐ अली, मेरे जाने के बाद ये अमानत फलां को, ये अमानत फलां को, ये अमानत फलां बराबर दे डाल, अमानत में खियानत नहीं करना। ठीक है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम निकले बाहर। अबू जहल का प्लान, हर कबीले से एक आदमी अच्छा तीर तलवार नेज़े भाले चलाने वाला, 12 कबीले के 12 तीरंदाज या भाले नेज भाला लेकर नेज़े लेकर नबी के घर के बाहर खड़ेंगे, तहज्जुद के लिए निकलेंगे, सारे मिलकर नबी पर मर्डर अटैक करेंगे। इस तरह नबी का खून सारे कबीलों में बढ़ जाएगा। बनु हाशिम किन किन से खून का बदला लेंगे, वो नहीं ले पाएंगे। ऐसा क्रिमिनल माइंड का, ये बड़ा शातिर जहन का कौन, अमर बिन हिशाम जिसे अबू जहल कहा जाता है, इसके प्लान को सक्सेस करने सारे कबीलों के मक्कारों को भाला नेजा देकर नबी के घरों को, नबी के घर के अतराफ उसी रात खड़ा किया गया जिस रात अल्लाह का हुक्म था, मेरे नबी आज की रात आप निकलिए। उसी रात दुश्मन खड़े हो गए नबी पर अटैक करने। लेकिन जिसे मेरा अल्लाह बचाना चाहे, पूरे जमीन और आसमान वाले मिल को उसे नहीं मिटा सकते। जिसे मेरा अल्लाह बचाना चाहे, पूरी दुनिया की ताकत मिल को उसे मिटा नहीं सकते। जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे हलाक कोई नहीं कर सकता। जिसे अल्लाह हलाक करना चाहे, पूरी दुनिया मिल को उसे बचा नहीं सकते। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मामला जब आया, दुश्मन आ गए, मक्के में ऐलान हुआ, जो नबी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाएगा 100 सुर्ख ऊंट उसे इनाम में दिया जाए। फिर नबी को तलाशते तलाशते वो भी गारे सौर के करीब आ गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु डर गए, बोले अल्लाह के नबी, दुश्मन हमारे ऊपर हैं, अगर वो अपने जूतियों की जानिब नीचे देखेंगे हम नजर आ जाएंगे। अब हम पकड़े गए। नबी क्या बोलते हैं, ऐ मेरे भाई, तुम क्या कहते हो उन 2 भाइयों के बारे में? तुम क्या गुमान रखते हो उन 2 लोगों के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह तबारक व तआला की जात है हिफाजत करने वाली। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, तू मत घबरा, अल्लाह की जात हमारे साथ है मदद के लिए। अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के जबान पर जो जुमले जारी थे गारे सौर में, वो क्या थे? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर।
میرا بھروسہ میرے اللہ کی ذات پر ہے، وہی میری بگڑی بنانے والا، وہی میرا کارساز ہے، وہی میرا دوست ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی زبان پر یہ جملہ، وہاں دشمن نزدیک آنے کے باوجود غافل ہو کر اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کو نکال دیا، وہاں سے چلے گئے، وہ دیکھ نہیں پائے۔ ارے جسے اللہ بچانا چاہتا، جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ رہتا، اللہ اسے غیب سے بچاتا جی، لیکن ہم بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں، ایک بنی اسرائیل کے 3 بچوں نے، معصوم گود کے بچوں نے ماں کے گود میں بات کیا اللہ کی قدرت سے، حالانکہ پہلے کے زمانے کے 5 بچوں نے بات کیا ماں کے گود میں۔ اس حدیث میں 3 بچوں کا ذکر ہے۔ اس حدیث کے حد تک میں 3 بچوں کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے اصحاب الاخدود کا بچہ جو کنویں میں، آگ کے کنویں میں ماں گرنے سے پہلے، ماں لے کر کودنے سے پہلے بادشاہ وہ چھوٹے بچے کو جو جادو سکھانے بھیجتا تھا، وہ بچہ تورات کا علم سیکھ کر آیا۔ اس کے بعد اس بچے کو مارنے کئی جگہ بادشاہ بھیجتا ہے۔ وہ بچہ دعائیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو دم کرنے والا، سارے بیمار اچھے ہو جاتے تھے۔ بچے کو بادشاہ پوچھتا میرے سکھائے ہوئے جادو سے تو لوگوں کو اچھا کر رہا، بولتے نہیں، میں نے ایک عالم سے تورات کا علم حاصل کیا، تیرے جادو کو میں نے جب ایک بڑے سانپ پر پڑھ کر مارا، سانپ پر کچھ اثر نہ ہوا، جب میں تورات کی آیتیں پڑھ کر مارا تو سانپ بھاگ گیا۔ مجھے اس دن سے پتا چل گیا یہ اللہ کا کلام ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شفا ہے، میں وہی پڑھ کر لوگوں کو دم کرتا ہوں اور میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تجھے خدا نہیں مانتا۔ اے مارو جی سے، سمندر میں پھینکو جی سے۔ 10 سپاہیوں کو بھیجا سمندر میں ڈالنے، 20 سمندر میں لے گئے اسے پھینکنے۔ وہ بچہ دعا کرتا ہے اللہم اکفنیہم بما شئتا، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ان لوگوں کی حرکتوں سے تو میرے لیے کافی ہو جا، یہ جو بھی شرارت کر رہی اللہ تو کافی ہو جا۔ میرے گوداوری کھنی کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جان لو، یہ بخاری کی روایت ہے، اگر آپ کبھی دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہو، آپ کو مارنے کے لیے سارے دشمن گھیر لیے ہیں، یہ دعا پڑھو، آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، اللہم اکفنیہم بما شئتا، یا اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا ان لوگوں کی شرارت سے۔ یہ جتنے بھی لوگ میرے خلاف شرارت کرنے آئی، میرے گھر پر مارنے آئی، مجھے بیچ بازار میں کھڑا کر کے سارے گھیر لیے ہیں، اللہ ان کی شرارتوں کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا۔ اگر یہ دعا کریں گے ہر مشکلوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ جب یہ بچہ دعا کیا، ایسا طوفان اللہ سمندر میں لایا، سارے سپاہی طوفان سے سمندر میں ڈوب گئے، وہ تنے تنہا بچہ سمندر کے کنارے آیا، بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا، ہکا بکا بادشاہ، کئی سارے بچہ تو میرے سپاہیاں کا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے سپاہیوں کو سمندر میں ڈبا دیا، جو میرا اللہ ہے، ساری دنیا کا اللہ ہے، تیرا اللہ ہے۔ نہیں کیا کی جادو کرے، اور بڑے سپاہیوں بلایا، بولا پہاڑ کی چوٹی سے اسے نیچے پھینک دو، اس کا تکا بھی نہیں ملنا، اس کی بوٹی بھی نہیں ملنا۔ سپاہیاں لگ گئے پہاڑ کے اوپر سے پھینکنے۔ وہ بچہ اللہ والا تھا، اللہ سے دعا کرتا اللہم اکفنیہم بما شئتا، یا اللہ تو کافی ہو جا ان لوگوں کی شرارت سے۔ اللہ تعالیٰ پھر طوفان لایا، 10 کے 10 بڑے بڑے باڈی بلڈر پہاڑ کے اوپر سے نیچے گر گئے، ان کے تکا بوٹی نہیں ملے، وہ بچہ صحیح سلامت نیچے اتر کو آیا۔ بادشاہ حیران پریشان، تو کیسا مرتا با، مر رہا نہیں نہ رہے، تو کیسا کرے تو بھی مر رہا نہیں نہ رہے، تو کسے تو بھی سپاری دینا، کسے تو بھی پان دینا رہے تیرا۔ وہ بچہ بولے بادشاہ تو کیا لاکھ کوشش کر لے میں مرتا نہیں، ایک پلان بول تو، اگر تو مجھے کھجور کے تنے سے باندھ کر تیر لے، بسم اللہ ربی ھذا غلام، یہ پڑھ کر مارے گا، وہ تیر میرے کنپٹیا سینے میں لگیں گا تو میں مروں گا، ورنہ نہیں مروں گا۔ بادشاہ ایسا ہی کیا، بچہ شہید ہو گیا۔ سارے بستی والے آمنت برب ھذا غلام، اس بچے کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں، سارا بستی پلٹ گئی، پیچھے گڑھا کھود کر آگ لگا دیا، جو بھی بچے کے رب پر ایمان لائے گا آگ میں ڈال دینا، جو بادشاہ کو رب مانے گا چھوڑ دینا، ہر ایک کو ڈال رہی۔ ایک ماں کا بچہ ماں کے گود میں ہے، کیسا کودنا، چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لے کو کیسا کودنا، ماں پریشان۔ وہ دودھ پیتے بچے کو اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت عطا کرتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے یا اماں، اے میری ماں، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، میری ماں کود جا،
یہ دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں. میری ماں کود جا، یہ جنت کا باغیچہ ہے، دیکھنے میں آگ ہے. ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائی، اللہ اکبر بول کر آگ میں کود گئی. وہ بچہ تھا اصحاب الاخدود کا جو بات کیا، عیسیٰ علیہ السلام اصحاب الاخدود کا بچہ. تیسرا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک عورت اپنے بچے کو سینے سے لگائے دودھ پلائے ہوئے جا رہی تھی. راستے میں اس نے دیکھا ایک گھوڑ سوار جو اسلام کے لیے لڑنے والا، جہاد کرنے والا مجاہد، تلوار تیر لے کر، تلوار کمان لے کر، ڈھال لے کر، تیر کمان لے کر جا رہا ہے. یہ ماں اس عورت کو دیکھ کر دعا کرتی، اس مرد کو دیکھ کر، یا اللہ میرا بچہ چھوٹا ہے، کل جب بڑا ہوں گا اسلام کے لیے لڑنے والا ایسا مجاہد میرے بچے کو بنا. وہ ماں دعا کرتی. وہ بچہ کیا بولتا؟ دودھ پینا چھوڑ کو بولتا، دودھ پینا چھوڑ دیتا اور بولتا یا اللہ تو مجھے جیسا بھی بنا، اس گھوڑ سوار مجاہد جیسا مجھے ہرگز مت بنا. اتنا بول کو پھر وہ بچہ دودھ پینا شروع کرتا. ارے بخاری مسلم کی حدیث یہ ماں تعجب، میرا بچہ ایسا کی کو بول رہا. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت دیکھتی ہے بستی میں سارے بستی والے مل کر ایک عورت کی پٹائی کر رہے، مار رہے اسے. کیا بول کے؟ زانیہ، فاحشہ، بدکارہ، ایسی ویسی بول کو مار رہی اسے. یہ عورت اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ میرا بچہ جب بڑا ہوں گا ایسی زانیہ عورت کے کیریکٹر کے سر کے میرے بچے کا کیریکٹر مت بنا. وہ بچہ پھر اپنے ماں کا دودھ پینا چھوڑتا اور بولتا اللہ سے، یا اللہ مجھے بڑا بنانے کے بعد اگر تو مجھے کچھ بنانا چاہتا ہے تو اس عورت کے کیریکٹر جیسا میرا کیریکٹر بنا. اب وہ ماں تعجب سوال کرتی، اے میرے پیارے بچے تو آخر ایسا کیوں کہتا ہے؟ اب وہ ماں کے سوال پر بچہ بولتا، اے میری ماں جب ہم پہلی مرتبہ اس گھوڑ سوار کے سامنے سے جا رہے تھے واقعی میں انہیں اسلام کے لیے لڑنے والا مجاہد انہیں، لیکن ریاکار مجاہد انہیں، لوگوں کو دکھانے کے واسطے، اپنی شہرت جتانے کے واسطے لڑنے والا. کل قیامت کا میدان جب ہوں گا، اللہ تعالیٰ انسانوں کے جب فیصلے کریں گا تو اس ریاکار کو اٹھا کر جہنم میں پٹک دیں گا. جب اللہ نے مجھے اس کے آخرت کا عاقبت بتا دیا، انجام، میں نے اللہ سے دعا کیا، یا اللہ میں بڑا ہوں گا تو جیسا بھی بنا اس ریاکار جہنمی جیسا مجھے مت بنا. میں نے دعا کیا. اب ہم جا رہے ہیں بستی کے کنارے، لوگ ایک عورت کو زانیہ، فاحشہ، بدکارہ، غلیظ، ایسی ویسی بول کو مار رہی. میری ماں، دنیا والے اسے زانیہ بول کو مار رہی. وہ عورت مار کھاتے کھاتے اپنی زبان سے کیا جملے نکال رہی تھی، کیا تو نے نہیں سنا؟ اے میری ماں، وہ عورت مار کھائے جا رہی تھی، یہ بولتے جا رہی تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. میرا بھروسہ میرے اللہ پر، وہی میری بگڑی بنانے والا، وہ میرا کارساز ہے، میرا بھروسہ میرے اللہ کی ذات پر ہے. اے میری ماں، دنیا والے اسے زانیہ بول کو مار رہی، میرا اللہ بتایا حقیقت میں وہ نیک عورت ہے، متقی عورت ہے، پرہیزگار عورت ہے. قیامت کا جب دن ہوں گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے فیصلے کریں گا، اس نیک پارسا عورت کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گا. جب اللہ نے مجھے بتایا تو میں اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ میں جب بڑا ہوں گا مجھے تو کچھ بنانا چاہتا ہے تو اس جنتی عورت کے کیریکٹر جیسا میرا کیریکٹر بنا. میں نے اللہ سے دعا کیا. میرے بھائیو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا. کیا تو بھی مصیبت آندے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا، اللہ سے مدد طلب کرنا. ہر مشکلوں سے اللہ پار کر ڈالتا، ہر مصیبت سے اللہ نکال کو باہر کر ڈالتا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب مصر سے نکلے، فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل چکے ہیں، ہجرت کر چکے ہیں. سارا فرعون اپنے سارے لشکر کو ہتھیاروں کے ساتھ لیا، ہزاروں کی تعداد میں جس طرف بنی اسرائیل نکلے تھے اس طرف نکل پڑا. غور سے سنیے اس واقعے کو. بنی اسرائیل آگے، پیچھے فرعون اس کا لشکر. بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے کر دریا کے کنارے پہنچ گئے. سامنے سمندر، پیچھے دشمن.
जब बनी इसराइल मुड़कर देखे फिरौन लश्कर लेकर आ रहा। अब बनी इसराइल पहले घाबरे खजूरा, एक नंबर के घाबरे खजूरा। अब उन्होंने क्या करे, अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अरे मूसा कैसी जगह लाको फंसाई ना जी हम ना तुम्हें, सामने गए तो डुबको मरना, पीछे गए तो कटको मरना, दुश्मन तलवार लेकर आ रहा, कैसी जगह लाको सपड़ाए ना जी हम ना। अब क्या सामने डुबको मरना, क्या पीछे जा कटको मरना, कैसे जगह लाको फंसाए ना, क्या करना हमें, कहां है रास्ता हम ना जाने। मूसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, मेरे कौम वालों सब्र करो, अल्लाह हमारे लिए कोई सबील पैदा करेगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं लाया हूं तुम ना, अल्लाह के हुक्म से लाया हूं। जब अल्लाह हमने यहां तक बुला ले आया, अल्लाह हमना कोसा के एक रास्ता दिखा को बाहर निकालता। अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, सब्र करो। कहीं का जी सब्र करना, कहां जी हमने लाखों सपना है तुम्हारे ऊपर, कलमा पढ़ को तुम्हारे साथ आने का नतीजा क्या दिया ना जी तुम्हें, लाखों अच्छी मुसीबत में फंसा डाले ना जी तुम्हें, क्या करना जी हमें। एक एक बातें कर रही, एक जवाब दे रही, लेकिन सारे लोगों को अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं। मूसा कलीमुल्लाह जो अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, उनको पूरा पूरा भरोसा है अल्लाह की जात पे कि मेरा अल्लाह मुझे जरूर यहां से निकालेगा। फिर वो इत्मीनान कल्बी के साथ अल्लाह से हाथ उठाकर मांगते हैं, या अल्लाह तेरे हुक्म से मेरे ख्वाहिश कबीले को, मेरे पूरे बस कौम वालों को यहां लेकर आ गया, अब आगे का रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, पीछे दुश्मन सामने समंदर, अल्लाह मैं क्या करूं, तेरे हुक्म से यहां लाया, मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, मुझे मालूम है तू जरूर हमारे लिए कोई मदद भेजेगा, अल्लाह मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अल्लाह ने कहा, मूसा जो तेरे हाथ में असा है वो मेरा नाम लेकर दरिया पर मार। अब तक दुनिया में वो मंजर किसी माई के लाल ने नहीं देखा था जो मंजर अब होने वाला था आगे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक असा लिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर समंदर पर मारे। जैसे ही समंदर पर मारे, समंदर ठटे मारता दरिया नील दो रास्तों में बढ़ गया, बर्फ की दीवारों की तरह दो रास्तों में खड़ा हो गया। अरे पानी तो पानी होता है, बह जाना चाहिए, नहीं, अल्लाह के हुक्म से दीवारों की तरह खड़ गया। किसी माई के लाल ने वो मंजर नहीं देखा था जो मंजर अल्लाह उनकी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रास्ता बन गया, पूरे दरिया में रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बनी इसराइल, मेरे कबीले वालों, मेरी कौम वालों, क्या मैं नहीं कहता था अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह हमारे लिए मुश्किलों से पार करेगा, अल्लाह हमें जरूर मुसीबत से निकालेगा, अल्लाह पे भरोसा रखो, क्या मैं नहीं बोलता था। ये देखो अल्लाह ने हमारे लिए कैसे रास्ता बना दिया, चलो निकलो। इत्मीनान से लेको बनी इसराइल को दरियाए नील के आर पार निकल गए। फिरौन बोला, मैं तुम्हारा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। देखे वो दुश्मनों को पकड़ने पास कैसा रास्ता तुम्हारे वास्ते एडवांस में बना डाला, मैं चलो चलो चलेंगे। सारे लश्कर को लेकर जैसे बीच में आया, अल्लाह दरिया को मिला डाला, उन्हें डूब को मारा। बनी इसराइल किनारे से नजात पा गए। 10 मुहर्रम थी, ये मुहर्रम की 10 तारीख थी। अल्लाह के शुक्रिया में मूसा अलैहिस्सलाम आशूरे का रोजा रखे। अल्लाह के नबी जब हिजरत मदीना करके आए, 10 मुहर्रम थी। देखा मदीने में अहले किताब रोजा रख रहे, पूछा ये कैसा रोजा। मूसा अलैहिस्सलाम को, बनी इसराइल को अल्लाह ताला आज के दिन दरिया नील से आर पार किया था। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के शुक्रिया में हमेशा 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे। हम भी अपने नबी की इत्तिबा में ये रोजा रखते हैं। नबी ने कहा, अना अहक्कु बिमूसा हुआ माई आखी, वो मेरा भाई है नबूवत में, तुमसे ज्यादा मैं हक रखता हूं ये रोजा रखने का। फिर नबी आइंदा साल से वो रोजा रखना शुरू करे। 9 साल मदीने में, 10 साल जिंदा थे, 10 साल एक रोजा रखे। आखिरी साल में सहाबा इकराम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हर काम यहूदियों की मुखालिफत में आप करते हैं, ये एक रोजा उनकी मुताबियात में आप कर रहे हैं। नबी बोले, आइंदा साल अल्लाह मुझे जिंदगी बाकी रखा तो मैं 10 रोजों के साथ, 10 मुहर्रम के रोजे के साथ 9 या 11, एक दिन पहले या एक दिन बाद मैं जरूर रोजा रखूंगा। लेकिन नबी की हदीस बन गई, नबी बाहयात नहीं रहे, नबी का हुक्म बन गया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मैं बताना यह चाहता हूं,
दरियाए नील के किनारे आकर फंसे हुए लोगों को अल्लाह की जात पर, अल्लाह के नबी भरोसा करने पर जब निकाल सकते हैं, हम ना कहीं कुछ मुश्किल से अल्लाह नहीं निकाल सकता। हमें नहीं करते वैसा भरोसा जैसा अल्लाह की जात पर करना चाहिए। अल्लाह के नबी क्या बोले? यदखुलूनल जन्नह लअअलमन्ना अक़वामा यदखुलूनल जन्नह, मैं जानता हूं मेरी उम्मत के उन लोगों को जो क़यामत के दिन जन्नत में बड़े बड़े गिरोह से जाएंगे। अफ़इदतुहुम कअफ़इदतित तैर, उनके दिल परिंदों के दिल जैसे होंगे, वो जन्नत में फौज दर फौज जाएंगे। क्या मतलब है अल्लाह के नबी? परिंदों जैसा दिल रखने वाले जन्नत में जाएंगे, क्या मतलब इसका? नबी बोले परिंदा सुबह सुबह उठता है, अल्लाह के हम्दो सना बयान करता। कब तो देखे कोसा की परिंदा हमारे इंसाना में दलिंदरा सोए सरका 10 बजे तक घोंसले में सोख पड़ा गए थे, कब तो देखे नहीं। इंसाना रात के 2-2 बजे तक घुगुआ जाके सरका जाग को मोबाइल में अंगलियां कर ले को 2 बजे सोती, 10 बजे उठती, नवाबजादे उठे सरका। कोसे तो परिंदे को देखे तुम्हें इन्हें 11 बजे तक हाथा पवा आईटा लेको घर में सोया करते, कब तो देखे नहीं। नामुमकिन। हर परिंदा हर चरिंदा अल्लाह की मखलूक हो सुबह सुबह उठ जाता, अपने ची ची आवाज में अल्लाह की तस्बीह बयान करता और अल्लाह पे भरोसा करते हुए उड़ जाता। अपने चूजों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को घोंसले में छोड़कर उड़ता। कब? खाली बारिश के सीजन में, खेतों में अनाज रहने के सीजन में नहीं, बल्कि अन सीजन में, धूपकाले के मौसम में, जहां दूर दूर तक नदी नाले में पानी नहीं, कुएं में पानी नहीं, किसी खेतों में अनाज नहीं, ना जारी, ना बाजरा, ना चावल, ना कोई मकई, कोई भी अनाज नहीं, ना पानी है ना दाना है, ऐसे अन सीजन में भी वो परिंदा अल्लाह पे भरोसा करके उड़ता। अल्लाह क्या बोलता? वो परिंदा मेरे ऊपर भरोसा करके जब उड़ता है सुबह सुबह शाम तक, उसके भरोसे के मुताबिक मैं उसे पेट भर के खिला के पिला के उसके चोंच में उसके चूजों के लिए दाना पानी देके उसे रवाना करता हूं। अगर मेरे बंदे परिंदों जैसा भरोसा मेरे ऊपर करने लगेंगे, उनको मैं इंसानों को भी वैसे ही ग़िज़ा पहुंचाऊंगा गैब से, जैसे मैं परिंदों को ग़िज़ा मयस्सर करता हूं, जैसे परिंदों को मैं खिलाता पिलाता हूं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, परिंदों के बारे में आप अगर परिंदों की दुनिया में डिस्कवरी चैनल हो, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल हो, या दुनिया के गूगल के सर्च में आप जाकर परिंदों पे सर्च करके देखेंगे, ऐसे ऐसे परिंदे हैं दुनिया में जिनकी जिंदगियों पर आप ताज्जुब करने लगेंगे। गिद्ध शाहीन जिसे कहते हैं, जो परिंदों में सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। चील, गिद्ध, शाहीन जिसे कहते हैं, जो अपने सर के पास सफेद रहती बाल से, बाकी बदन पूरा काले बाल वाला। अपनी उम्र के 80 साल जीता, उन्हें अपनी उम्र में 80 साल जीता। 40 साल तक वो जब जीता है, वो शिकार कर करके उसके नाखून सब क्या है, मुंडे हो जाते हैं, तेज नहीं रहते, धारीदार नहीं रहते, उसके नाखून पुर मुंडे हो जाते। बदन में बाल वहां वहां गर्दो गुबार की वजह से झड़ना शुरू होते हैं। वो अपनी जिंदगी के 180 दिन का फूड पहाड़ों के खाइयों में ले जाके जमा करता है। 40 साल के बाद अपने चोंच से वो सबसे पहले अपने बदन के सारे बाल निकालकर फेंकता है, अपने नाखूनों को निकालकर सड़ता है, फिर अपने चोंच को पत्थरों पे मार 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 के अपनी चोंच को निकाल लेता है। जब उसकी चोंच नहीं आती है, उसके नए नाखून निकलते हैं, उसके नए परिंदे निकलते हैं। अपनी दोबारा जिंदगी 40 साल के बाद और मजीद 40 साल वो जीता है, नए पंखों के साथ, नए पंचों के साथ, नई चोंच के साथ। कौन दिए उसे अकल? ये कौन दिए उसे हिकमत? ये जाकर सर्च करके देखो, गिद्ध की दोबारा जिंदगी कैसे बनती है, सर्च करके देखो। एक चूंटी जिसके मुतालिक अल्लाह कुरान मजीद में सूरह नमल रखा उसके नाम से, नमल, चूंटी। नमल के माने, चूंटी के माने एंट, ये एंटी एंट। अल्लाह उसके नाम से एक सूरा बना कुरान में। आपको मालूम, बारिश के 4 महीने मौसम आने से पहले जमीन से 4 फीट से 6 फीट तक जमीन के अंदर गड़ा बना के, सुराख बना के वहां एक गड़ा तैयार करती है। 4 महीने का फूड ये चूंटी वहां स्टॉक कर लेती है। सारे चूंटियां बारिश का मौसम आने से पहले अपना मुंह, अपना दरवाजा बंद करके अंदर जाके 4 महीने का फूड आराम से खा के, अंडे डाल के, नए बच्चे निकाल के
बारिश के मौसम के बाद जमीन के बाहर निकलती है। कौन दिए उसे अकल? ये कहां से मिला उसे अनाज है 4 महीने का? अल्लाह ताला उस चूंटी को खिला रहा, वो परिंदे को खिला रहा। हमना इंसानों को खिलाता नहीं क्या जी? हमना नहीं खिलाता क्या जी? एक परिंदा है, उसका नाम अंग्रेजी में आर्कटिक टर्न है। ये नाम लिख लो या रिकॉर्डिंग कर लो, आप बाद में जाके सर्च करके देखो गूगल में। दुनिया का सबसे अजूबा, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा, आर्कटिक टर्न। इस परिंदे का नाम क्या नाम? आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न इस परिंदे का नाम। अमेरिका, शुमाली अमेरिका से यह परिंदा उड़ान भरता। शुमाली अमेरिका से उड़ा तो अफ्रीका के जुनूबी अफ्रीका तक इन्हें उड़ान भरता। दुनिया का सबसे लॉन्ग उड़ान भरने वाला परिंदा आर्कटिक टर्न। कितना उड़ान भरता? 90,000 किलोमीटर उड़ान भरता इन्हें। 90,000 किलोमीटर। कितने दिनों तक? 19 दिन तक इन्हें उड़ान भरता, नॉन स्टॉप, बगैर स्टॉप हुए 19 दिन तक उड़ता इन्हें। साइंसदाना हैरान परेशान हो गए। आप वर्ल्ड मैप निकाल कर देखो, शुमाली अमेरिका से जो 7 समंदरा शुरू होती, दरमियान में एक भी ऐसा आयरलैंड नहीं है, एक भी जजीरा नहीं है जहां वो परिंदा स्टे कर सके, जरा थकावट दूर कर सके, जरा आराम कर सके, जरा क्या तो खा सके, फिर उड़ सके। एक भी जजीरा नहीं, एक भी आयरलैंड नहीं। जब शुमाली अमेरिका से उड़ता, जुनूबी अफ्रीका के जंगलों को पहुंचने में 19 दिन का सफर करता ये परिंदा। साइंसदान इस परिंदे को लेकर सर्च करे, कैसा हो सकता है ये 19 दिन तक बगैर रुके उड़ान भरते रहना। बारिश आई तो भी उड़ना, धूप है तो भी उड़ना, रात है तो भी उड़ना, दिन है तो भी उड़ना, बर्फ गिर रही तो भी उड़ना। अरे उसे डायरेक्शन कौन दे रही जी? एक फ्लाइट जब टेक ऑफ करता, लैंड करने तक उसे सैटेलाइट के जरिए डायरेक्शन बताते रहता वहां कंप्यूटर, तुझे इस दिशा में उड़ना। अगर तू गुजरात जाना चाह रहा, अहमदाबाद, अगर तू राजस्थान जयपुर जाना चाह रहा, अगर तू दिल्ली जाना चाह रहा, अगर तू बेंगलुरु जाना चाह रहा, तेरा डायरेक्शन इधर है। सैटेलाइट के जरिए कंप्यूटर में एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का डायरेक्शन उसे बताते रहता, तुझे इधर उड़ना, अब इतना डायरेक्शन ले ले, इधर घुमा ले, फ्लाइट इतनी ऊंचाई पर रख, अब लैंड होने के करीब आ गया, आसमान के 36,000 फीट से थोड़ा नीचे नीचे डाउन कर लेकर आ। हर चीज सेकंड टू सेकंड उसे डायरेक्शन मिलते रहता। कहां से? एयरपोर्ट के जरिए और सैटेलाइट के जरिए उसके डायरेक्शन मिल। ये परिंदे को कौन सी डायरेक्शन बता रहा? रात के अंधेरे में मैं इधर ही चुनना का, तो कैसा जी उसे मालूम हो रहा? कैसा जी उन्हें उड़ान भरता? और कंप्यूटर या साइंसदानों ने उस परिंदे को लेकर सर्च ये किया, इन्हें 19 दिन तक खाता क्या, सोता क्या, आराम करता क्या? जब उन्होंने सर्च किया इस परिंदे को लेकर, हैरान हो गए कंप्यूटर ये साइंसदाना, उस परिंदे के सर्च पर हैरान हो गए। क्यों? 19 दिन की ग़िज़ा अपने पेट में लेकर उड़ता उन्हें। वो पेट में से एक नाले से बाहर निकालता, जैसे जानवर जुगाली देता वैसे जुगाली देता, फिर अंदर दूसरे नाली में हाजमा से उगल लेता। 19 दिन का फूड अपने मैदे में लेकर उड़ता। एक दूसरी बात, इस आर्कटिक टर्न परिंदे के भेजे के ऊपर जब कंप्यूटर साइंसदानों ने सर्च किया, हैरान हो गए। इसका आधा भेजा आधे घंटे के वास्ते, 1 घंटे के वास्ते सुलाया तो आधा भेजा जागता इसका। जब आधा भेजा और 1 घंटे के वास्ते सुलाया तो इधर का आधा भेजा उसका काम करता। 1 घंटे के वास्ते राइट साइड का भेजा सुलाता, 1 घंटे के वास्ते लेफ्ट साइड का भेजा सुलाता। सोता भी, आराम करता भी, उड़ता भी। दुनिया का वाहिद परिंदा, अल्लाह का बनाया हुआ कुदरत का करिश्मा, दुनिया का अजूबा आर्कटिक टर्न। दुनिया वालों ने उसे नाम दिया 90,000 किलोमीटर उड़ान भरने वाला। अरे अल्लाह ताला जब उसे ग़िज़ा दे रहा, हम ना कहीं कुछ नहीं देता, हमें कहीं कुछ अल्लाह पे भरोसा नहीं करते। आखिरी वाकया बोलकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आखिरी वाकया, हजरत खालिद बिन वलीद, कौन इनो? एक ऐसे जंगजू, जर्नल, सिपाही, एक ऐसे बेहतरीन सहाबी रसूल जिसे आसमानों से अल्लाह ताला ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया, अल्लाह की तलवार। 100 से ज्यादा जंगा लड़े हजरत खालिद बिन वलीद, रिकॉर्ड ब्रेक, जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारे। जिस जंग में उन्होंने शामिल थे, उनकी जिंदगी की एक जंग भी उन्होंने नहीं हारे। जंगे मोता,
जिसमें नबी ने कहा था अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा सिपह सालार बनना शहीद हो जाएं, उनके हाथ से इस्लाम का झंडा गिरने लगे, जाफर तैयार को बनाना, अगर वो भी शहीद हो जाएं फलां को बनाना। 3 सहाबी का नाम लिए, तीनों शहीद हो गए। अब किसे बनाना, कौन बनाना? तुम जिसे चाहो उसे बना लो। सारे लोग देखे खालिद बिन वलीद हैं, हम खालिद को अपना सिपह सालार बनाना चाहते हैं। सब लोगों ने हाँ भरी, इस्लाम का झंडा खालिद बिन वलीद लिए, तलवार लेकर ऐसा लड़े, अल्लाह अकबर। जंगे मोता में 9 तलवार टूट गए खालिद बिन वलीद के हाथों से। 9 तलवार टूट गए एक जंग में, 9 तलवारों को तोड़ दिया। यमनी तलवार आखिर में उनके हाथ में बची थी जब जंग जीत ली गई। मेरे भाइयों, इस्लाम का ये वाहिद सिपाही है, जर्नैल सिपाही, जो सबसे छोटी उम्र से खतरनाक अल्लाह के हुक्म से लड़ने वाले। अल्लाह के नबी ने जिब्राइल के जरिए कहा, अय खालिद, अल्लाह कहता है कि तू सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है, तेरी तलवार अल्लाह की तलवार है। हजरत उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में सबसे ज्यादा इस्लाम हद से ज्यादा दुनिया में फैला। जिस जंग में जहां भी, चाहे मुल्क शाम, मुल्क इराक, मुल्क फारस, जिधर भी जाते छक्के छुड़ा देते। मुसलमान मोमिन दुश्मनों के, यहूदियों के, नसरानियों के छक्के छुड़ा देते। अब धीरे धीरे मुसलमानों को यह भरोसा होने लगा कि हमारे जंग में खालिद बिन वलीद रहे तो हमें जंग जीत लेती, खालिद बिन वलीद रहे तो हमें जंग जीत लेती, मैन ऑफ द मैच इनो टीम में रहे तो हमें बराबर मैच जीत लेती, हमें ये वर्ल्ड कप हासिल करती। सहाबा को भरोसा अल्लाह की जात पर कम, खालिद बिन वलीद को ज्यादा होने लगा। लोग ये कहते थे खालिद जब तक हमारे साथ है हमें कोई भी जंग नहीं हार सकते। खालिद है तो छक्के छुड़ा डालती, दुश्मन के होश उड़ा डालती, उनके डंके ईंट से ईंट बचा डालती, उनके खिलों की दीवारों की चट्टानें उड़ा डालती। खालिद रहे तो बस। हजरत उमर बिन खत्ताब देखे, अल्लाह अकबर, ये क्या है मसला। उन्होंने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मकतूब लिखा। साद बिन अबी वक्कास कौन है? ये अशरे मुबशरा सहाबा में से है। साद बिन अबी वक्कास मुल्क शाम की जानिब ईसाइयों के खिलाफ एक जंग लड़ने के लिए मुसलमानों को भेजे थे। सारे मुसलमानों के सिपह सालार हमेशा की तरह खालिद बिन वलीद थे। जंग इधर सामने ईसाई, इधर मुसलमान, जंग लड़ना। अब करेक्ट इसी नाजुक सिचुएशन में मेरा लेटर लज्जा को खालिद को देना, उससे पहले भी नहीं देना, उसके बाद भी नहीं देना। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेटर लिखकर उमर बिन खत्ताब भेजे। जंग शुरू होने से पहले साद बिन अबी वक्कास लेटर लाकर खालिद बिन वलीद के हाथ में दिए। वो लेटर में क्या लिखा था? उमर बिन खत्ताब, मैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ये हुक्म जारी करता हूं कि मैं तुम ना इस जंग के सिपह सालारी से निकालता हूं, माजूल करता हूं। कोई जरूरत नहीं तुम ना सिपह सालारी करने की, तुम ना सिपह सालारी के पोस्ट से कमांडरी के पोस्ट से निकालता हूं, तुम ना निकलो। इस जंग में एक मामूली सिपाही बनकर किसी कोने में खड़े होकर जंग करो, बस इतना मेरा ऑर्डर। अब उन्होंने पढ़े, पीछे खड़े वाले सुने, बोले जी उमर बिन खत्ताब जल रही, देखो जलन हो रही, देखो ना तुम्हें जंगा जीत रही का तो जल को कैसा तुमने कमांडरी से हटा रही, देखो ना। बोलने वाले बोले, हजरत खालिद बिन वलीद क्या बोले? क्या ईमान वाला जवाब, माशाअल्लाह। खालिद बिन वलीद बोले, लोगों अगर मैं जंग उमर के लिए लड़ता हूं तो मैं अभी का अभी जंग छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जंग अल्लाह के लिए लड़ता हूं, उमर के लिए नहीं लड़ता, अल्लाह के लिए लड़ता हूं। अगर मैं जंग अल्लाह के लिए लड़ता हूं तो उमर हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं, मुझे अमीरुल मोमिनीन का हुक्म मानना पड़ेगा। क्यों? उनके लिए जंग नहीं लड़ता मैं तो अल्लाह की रजा की खातिर लड़ता हूं। और मैं उमर बिन खत्ताब का शुक्रिया अदा करता हूं, इस जंग से मुझे बाहर नहीं निकाले। एक सिपाही बन को किसी कोने में खड़ो लड़ो बोले, इतनी बात के लिए शुक्रिया अदा कर। इसमें क्या हिकमत है मैं उनसे जाकर मालूम करूंगा, जरूर इसमें कोई हिकमत होगी। बगैर हिकमत के अमीरुल मोमिनीन ये फैसला नहीं करते। लेकिन आप अमीरुल मोमिनीन के बारे में बदगुमानियां मत पैदा करो, बोले लोगों को। बाद में उन्होंने कमांडरी से हट गए, कोने में जाको खड़े। कमांडर किसे बोलती? पूरे लश्कर को डायरेक्शन देने वाला। तुम पहले आगे बढ़ो, तीरंदाज आगे बढ़ो, नेज़े वाले वहां खड़ो, पहले उन्होंने हमला करे तो तुम्हें इधर से जाओ, तुम्हें उधर से।
पूरी जंग को संभालने वाला कैप्टन, कमांडर। अब जंगा लड़को उनको तजुर्बा है, कमांडरी से हटा डाले, जंग कैसा लड़ना मालूम नहीं। अब हजरत साद बिन अबी वक्कास को कमांडरी दे डाले कि अब इस जंग के कमांडर साद बिन अबी वक्कास रहेंगे। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी जंग में अब तक कमांडरी कर को नहीं, किसी जंग में सिपह सालारी संभाल कर नहीं, उस जंग में सिपह सालार बने, ऐसा लड़े। हमेशा की तरह अल्लाह ताला उस जंग में भी मुसलमानों को कामयाबी अता किया। वो जंग मुसलमान जीत गए। जब मदीने को वापस आए, उमर बिन खत्ताब सारे मुसलमानों का इस्तकबाल करने मदीने के बाहर खड़े। सबसे पहले गले मिलकर हजरत खालिद बिन वलीद की पेशानी का बोसा दिए, बोले मेरे भाई, मेरे सीने में तुम्हारे लिए कोई कीना नहीं, मैं हसद की वजह से तुमने कमांडरी से नहीं निकाला, बल्कि मेरी हिकमत ये थी, लोगों का भरोसा अल्लाह की जात पर कम, खालिद बिन वलीद पर ज्यादा होने लगा। लोग ये बोलते थे खालिद जंगा जिता रहा, खालिद हमना जिता रही, खालिद जंगा फतह कर रही, खालिद मुल्क फतह कर रही, खालिद हमना ये जंग जीत को दे रही। अरे खालिद, मैं तुमना पूछना चाहता हूं, क्या ये तमाम जंगे हम अल्लाह के रहमो करम से जीत रही या खालिद हमना जिता को दे रहा? तुम बोलो। खालिद कहते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे उमर बिन खत्ताब ये कैसी बात कहते हैं? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के सामने क्या हैसियत है खालिद की? ये तमाम जंग अल्लाह के रहम से हम जीत रहे हैं, अल्लाह के करम से जीत रहे हैं। खालिद का इसमें क्या अभी करिश्मा नहीं। बस मैं यही लोगों को बताना चाहता था, इस जंग में खालिद बिन वलीद कमांडरी न करने के बावजूद मेरे अल्लाह ने ये जंग मुसलमानों को जैसे जिताया। लोगों, खालिद पे भरोसा मत करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो। वही है जो हमारा साथ देने वाला, वही है जो हमना जंगा जिताने वाला, वही है जो हमना कामयाबी से हम किनार करने वाला। मेरे भाइयों, हमको भी चाहिए अपने हर मुश्किलों में अल्लाह की जात पे भरोसा रखना, अल्लाह से मदद तलब करना। अल्लाह से मैं आखिर में दुआ करता हूँ, इलाही मुझ कहने वाले को, सामाइन सुनने वालों को हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े मसले में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी जात पर भरोसा करके जीने, तेरी जात पर भरोसा करते करते दुनिया से गुजरने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे हर छोटे बड़े मसले में हमारी गलतियों को तो माफ फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे जमात में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा फरमा, उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे सीनों को कीने से साफ कर दे। अल्लाह हमारे जमात में मोहब्बत व उल्फत, इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा फरमा, हमको कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।